Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the 6th week for grade 5. Ini adalah minggu ke-6 untuk kelas 5. So last week, how was your last week's exam? Gimana ujiannya minggu kemarin? I hope you have done everything ya. Semoga sudah kerjakan semua. Now we will move to the new material this week. Kita akan ke materi yang baru untuk minggu ini. So if you want to watch other English video, it's always available on my YouTube channel. Jadi semuanya ada di YouTube saya, so have a look. Silakan dilihat dan silakan ditonton. Okay, now we will discuss about some things. Kita akan belajar tentang beberapa hal. First is vocabulary of Roman civilization. Jadi kosakata tentang beberapa kosakata tentang peradaban Romawi. And then we will talk about whereas, both and to, sedangkan keduanya dan juga. And then we will talk about fact, opinion, headline, and quotation. Jadi kita akan baca tentang fakta, opini, kepala teks, dan juga kutipan. First, we will talk about Roman civilization. So this is the picture of how Roman look like in the past. Jadi ini bangsa Romawi dulu seperti ini, secara singkat, secara ringkas seperti ini. And we can see some vocabularies here. First, villa. I think villa refers to the building ya, villa. So it's like this. And then olive. Olive here is the fruit yang biasa dibuat minyak zaitun, or in English olive oil. And it's this. Merchant refers to the seller alias penjual. Nah, kalau di sini merchant jelas ya. Okay. Bread means roti. Nah, that's the bread. Meat is daging. Ah, that's the daging. Meat is like meat can be like daging sapi or daging ikan. Farmer is the petani. Jadi petani di sini bisa cewek bisa cowok. Sandals, jelas ya sandals ini ya. This one. And bath is tempat mandi. Biasanya mereka kalau bangsa Romawi biasanya di kolam pemandian. Jadi tidak kayak kita pakai shower. They are using bath. Jadi kayak kolam pemandian. Like this. And then gladiator. Gladiator is the warrior. Jadi kayak prajurit atau ksatria yang bertarung di dalam arena Colosseum. And it's usually using cape. Biasanya ada jubahnya. Ada kayak semacam Superman. Which is this one. And then soldier. Soldier, beda dengan gladiator, mereka buat perang. Dan juga mereka biasanya nggak ada cape-nya atau nggak ada jubah di belakangnya. And chariot. Chariot is the transportation for the war. Jadi kendaraan untuk perang biasanya. It's this. And then tunic. Tunic is a cloth ya. Tunic itu bukan benda tapi dia bukan hewan atau makanan. Dia berupa pakaian. And this is tunic looks like. Jadi dia tuh kayak baju terusan. Jadi biasanya jadi satu. And then engineer. Engineer di sini adalah orang yang biasanya membuat membuat bangunan atau membangun peradaban di dalam masyarakat. And usually they are rich. Mereka kalangan yang kaya biasanya. And this is the engineer. Biasanya mereka ada ciri-cirinya mereka pakai baju seperti itu. Jadi ada kayak shell, ada selendang panjangnya. Toga is also clothes. Jadi itu juga termasuk pakaian seperti ini bentuknya. It's different than engineer ya. Kalau toga dia biasanya cuma satu sisi aja selendangnya. Next we will talk about whereas, both, and to. Whereas is to tell about a contrast. Jadi menceritakan ada dua hal yang berbeda. Both is to tell about two things. Untuk menceritakan dua hal. Jadi kayak dua hal itu ada terjadi sesuatu yang sama. To is to tell about the same opinion. Karena artinya juga ya. Now, whereas means sedangkan. For example like this. Cheetah is fast. Whereas sloth is slow. Cheetah itu cepat. Sedangkan sloth itu lambat. Jadi sedangkan itu untuk dua hal yang berbeda. Both is, for example, both pyramid and Colosseum are world wonders. Keduanya, piramid dan Colosseum adalah keajaiban dunia.
Jadi keduanya, maksudnya dua-duanya ini adalah keajaiban dunia. Or Sphinx is both cool and scary. Sphinx itu keren sekaligus, bisa ada sekaligus atau keduanya ya. Keren sekaligus menyeramkan. Two, itu artinya juga, biasanya dia ditaruh di belakang biasanya. Pyramid is in Egypt, piramida ada di Mesir. And Sphinx is too, dan Sphinx juga ada di sana. Jadi maksudnya sama-sama di Egypt, sama-sama di Mesir. Next is we are going to talk about fact, opinion, headline, and quotation. Fact itu menceritakan tentang fakta yang orang anggap sebagai kebenaran. Usually it can be about numbers atau kejadian yang sebenarnya. Bisa jadi berupa angka atau the actual event, jadi kejadian sebenarnya. Opinion is what people think about something. Jadi menurut pendapat mereka. Opinion is pendapat. Headline is the top part, bagian atas, or the first sentence of a paragraph. Jadi bagian pertama dari paragraf. And quotation is sama statement. Itu pendapat seseorang, tapi dengan tanda kutip satu. Maksudnya dia tuh tanda quote, itu maksudnya perkataan orang itu persis gak diubah-ubah. For example, a fact is like this. There are 25 students in the class. Itu fakta ya, karena ada angka di situ. For opinion, I cannot believe that the cloud is so dark. Saya tidak percaya kalau awan begitu gelap. Awan ini begitu gelap. Ya, ini pendapat dari si saya ini. Mungkin bagi orang biasa aja, tapi bagi dia nggak percaya kalau awan sedang lagi gelap. Headline maksudnya kayak ini biasanya paragraf kalimat pertama. For example, today I saw a cute rabbit on the road. Quotation, nah, ini perkataan seseorang yang ditulis lagi, but with apostrophe atau dengan tanda kutip. We will join the Zoom soon. Ini yang mereka bilang tanpa diubah-ubah. We will join the Zoom soon, said Agung. Nah, said Agung ini maksudnya ucap si Agung. Nah, that's the materials. Now, if you have any question about those materials, you can go and ask me on the comment panel, or you can ask me on Google Classroom. So thank you very much for watching and see you again next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.